الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن
محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى जो कोई मुंह फेरे
میرے ذکر کولوں پھر اندے چ شک نہیں کہ انہوں اوکھی زندگی ملے گی، انہوں بڑیاں مشکلوں کا سامنا کرنا پوے گا، وہ بڑیاں قیداں وچ تے بندیاں وچ آ جائے گا، اور پھر جس ویلے اسی اس نو اپنے سامنے پیش کران گے تے انہاں دا کٹھ وجے گا تے اسی انا کر کے اٹھاواں گے۔ وہ حال حال کرے گا، اے مولا میں تے اکھاں والا سا، مینوں کیوں انا کر دیتا؟ ملن والا جواب پہلے ہی دس دیتا گیا ہے، او بندیا اج ہی اکھاں اپنیاں ٹھیک کر لے، تو دنیا وچ ساڈیاں آیتاں تو انا ہویا، اسی اسے واسطے تیریاں اکھاں کھولیاں۔ تو اینا انا ہویا کہ جڑا دماغ تینوں دیتا سی سوچن واسطے اور تینوں دل دیتا سی اپنی یاد واسطے، تو اس دل دماغ کولوں کوئی کم نہ لیا تے تو سانوں پلائے رکھیا۔ جن نے دماغ دیتا اور جن نے دل دیتا چاہیدہ تے سی او نعمتاں دین والے نوں تو ہمیشہ ہی چیتے رکھدا، پر تو ظالماں دتیاں ہوئیاں اکھاں تے نعمتاں نوں دیتے ہوئے دل تے دماغ نوں ہوراں پاسیاں تے لاندا رہیا، ساڈے نال لایا ہی نہیں۔ جویں تو سانوں پلائے رکھیا اج تینوں بھی ایویں ہی پلایا جائے گا۔ یاد رکھنا جڑا بھی ساڑیاں حداں تے بننا کولوں اگے لنگ جائے گا اسی انہوں سخت سزا دیواں گے۔ جنہوں اپنے رب دیاں آیتاں نال یقین نہ آوے پھر انہوں یاد رکھنا چاہیے دنیا دے دن تے لنگ ہی جانے نے نا، جدوں آخرت وچ اگلی زندگی چ پیر رکھے گا ادوں دیاں سختیاں بڑیاں سخت ہون گیاں تے باقی رہن والیاں نہ مکن والیاں۔ ذرا خیال تے کرن انہاں نوں اے گل ہدایت نہیں دیندی جنہ زمیناں تے پہ او چل دے نے اور جنہ مکاناں چ او رہندے نے، ایتھے پہلاں بھی تے کچھ لوگ رہ ہی گئے نے۔ ایک وہ پہلا تنی تو زمین وچ وسن والا اور انہاں مکاناں چ رہن والا، اے زمین تے کروڑاں لوگ تیر تو پہلا بھی رہ گئے نے اور تیر تو پہلے بھی انہاں زمیناں وچ ڈیرے بنا آ گئے نے۔ پھر چار چپیرے ہوش دیاں اکھاں نال ویکھتے سہی او ایتھے بہ رہے نے، جد نہیں بہ رہے تے تو بھی تاں نہیں بہ رہنا۔ کسے نوں نصیحت دین واسطے اینی گل کافی ہوندی ہے، اسی جڑیاں اے گلاں بیان کرنے ہیں او سمجھدار لوگاں واسطے اور عقل مند لوگاں واسطے بیان کرنے ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑ جان، بلکہ ایویں سمجھو نصیحت ہی وہ لوگ پکڑ دے نے جڑے دماغ والے ہوندے نے تے عقل والے ہوندے نے۔ پاویں اپنے آپ چ کوئی کڈا بھی سیاںا بنیا ہووے جڑا نصیحت نہیں پکڑا وہ دماغ والا ہی نہیں اور سمجھ والا ہی نہیں۔ چھتی چھتی اللہ پاک انسانوں نو پیدا کردا ہے پیا تاکہ بڑی جلدی انہاں دا حساب کتاب ہووے اور جڑا یہ کارخانہ کدوں دا پیا چلدا ہے ان دا کوئی نتیجہ نکلیا بڑی تیز رفتاری نال پہلے دی نسبت پیدائش ہو رہی۔
اور اللہ کریم فرماندے بھی نے اسی تواڈے حساب واسطے چھتی چھتی ویلے ہونے ہیں پہ تانوں پیدا کر کے اسی ادو پیچھے چٹ ہی اسی حساب دا دن لا دینا تے سارے نو اسی اپنی عدالت کھڑا کرنا ہے. کئی بندے تے وہ ہون گے جنہاں نو قیامت دا دن قبر دے مقابلے چ اتنا سخت معلوم ہوئے گا کہ وہ آکھن گے سی نیند ستے ہاں پہ ایڈی قبر ہٹ آ گئی. حالانکہ منافق اور کافر واسطے قبر بڑی سخت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بات ذہن نشین کر لو اس دنیا میں سب تو زیادہ خیر خواہ اگر کوئی طبقہ انسانیت دا گزریا ہے تو پیغمبران دا. اللہ دے نبیوں نالوں انسانیت دا خیر خواہ کوئی انسان زیادہ نہیں گزرے. سب تو زیادہ درد دل رکھنے والے سب تو زیادہ خیر خواہی رکھنے والے سب تو زیادہ انسانوں واسطے محنت کرنے والے وہ انبیاء علیہ السلام ہیں جنہوں نے اپنی قوموں نو اور اپنے مخاطبین نو بارہا آکھیا کہ اسی تواڈے کولوں کوئی مزدوری تھوڑی لینی اسی تواڈے کولوں اے کچھ سنا کے بھیک تھوڑا منگنی اسی تانوں اے واز نصیحت کر کے کہ تواڈے سامنے اپنی چولی تھوڑی ہٹنی بھی ساڑی مدد کرو. وما اسألکم علیہ اجرا بارہا فرمایا اللہ نے نبیاں دا مقولہ کہ نبیاں جا کے قوماں نو آکھیا اسی تواڈے کولوں کوئی مزدوری لین نہیں آئے. قوماں نے ماریا بے تحاشا ماریا ایک باری نہیں بار بار ماریا اور اتنا سخت ماریا کہ انہوں نے بے ہوش کر دیتا وہ کھڑے نہ رہ سکے انہوں نے زمین تے ڈگنا پیا. انہیاں مارا کھا کے بھی کپڑے چاڑ کے پھر سردار نو جا کے آکھیا میں اللہ والو سنیا لے کے آیا تے گل سمجھ لے. ہے وے کوئی دنیا وچ ایسا انسان جڑا انساناں دا اتنا خیر خواہ ہوئے ایک باری نہیں دوسری باری چڑک پلائیے تے اگلے کہندے نے سانو کی پیا کھا خسماں نو آپ دی قبر چ تو پینا ہے اسی اپنی راہ جانا ہے. باپ بھی بیٹے نو جواب دے دیندا ہے بیٹا باپ تو بیزار ہو جاندا ہے بھائی بھائی نو چھڑ جاندا ہے ایک باری متھے وٹ پا کے تے ویکھو. لیکن پیغمبر جنہاں نے 1000 باری بھی مار کھاتی ہے تے پھر بھی ہس کے آ کے قوم دے بوئے تے دستک دیتی ہے میں اللہ دا سنیا لے کے آیا آن والیاں گھڑیاں بڑیاں اوکھیاں جے کچھ انتظام کر دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبراں وچوں سب تو زیادہ خیر خواہ پیغمبر طائف دے میدان وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اتنی مار پئی کہ آپ لہو لہان ہو گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پوچھدیاں نے اللہ دے رسول طائف دے دن نالوں بھی کوئی سخت دن تواڈے تے آیا ایڈا سخت دن بے یارو مددگار کوئی پوچھن والا نہیں کوئی انہاں نو پوچھن والا نہیں کوئی انہاں دا خیر خواہ نہیں دشمناں تے کافراں دی زمین چ توپاں تھلے نے. اللہ پاک نے انتظام کیتا آسمان تے ایک بدل لے آندا جن دے نال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو چلکدی ہوئی دھوپ وچ ٹھنڈا سایہ نصیب ہویا اور سر اتے سایہ کر کے کھڑوتا ہے. آپ دے سر دا خون جتیاں چ آ کے جم گیا. غلام کہندا ہے میں جتی لان لگیا چمڑی جتی لوے نا تے فرشتے آ کے کہندے نے
ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਪੈਗੰਬਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ کہ تسی آندے جے انہوں مار دئیے، لیکن مینوں امید ہے جی اج اے نہیں پہ سمجھ دے، کل نو انہاں دی اولاد وچوں کچھ ایسے لوگ پیدا ہون گے جڑے سمجھن گے، پھر اپنے مالک دے سامنے ہاتھ اٹھا کے تے دعا مانگدے نے، یا اللہ میری قوم نو سمجھ دے دے، انہاں نو سمجھ کوئی نہیں، جڑا سلوک انہاں نے میرے نال کیتا ہے بے علمی دی وجہ نال کیتا ہے، اللہ انہاں نو ہدایت دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے مینوں پیغمبر وکھائے گا، میں ایک پیغمبر نو ویکھیا قوم نے اتنا ماریا متھے چو لہو کڈ دیتا، تے پھر بھی اللہ دے سامنے ہاتھ چک کے کہندا یا اللہ میری قوم نو ہدایت دے دے، انہاں میرا لہو کڈ دیتا ہے، انہاں نو علم جو نہیں ہے۔ یاد رکھو بے علمی سب تو زیادہ عیب ہے، بے علمی سب تو زیادہ اندھیرا ہے، بے علمی سب تو زیادہ داغ ہے، جہالت نالوں بڑا عیب انسان وچ کوئی نہیں ہے۔ جتنے بھی لوگاں نے پاپڑ بیلے ہیں اور جتنے بھی لوگاں نے گناہ کیتے ہیں، اکثریت انہاں گناہاں دی ایسی ہے جو کرنے والے جاہل اور بے علم سے، اور علم دشمن کچھ قوتاں ایسی ہیں جنہاں نے عوام کل انعام دے اندر یہ باتاں مشہور کیتیاں نے، اور جی علم کی پڑھنا ہے جی کسی مرشد نو پڑھنا چاہیے، علم وچ کی لبدا ہے جی، علم او لبدے نے جنہاں نوں منزل نہ ملی ہووے، جنہاں کول حقیقت دا ہاتھ ہووے، اور جڑے منزلاں تک پہنچے ہون انہاں نوں کی لوڑ ہے بھلا علم پڑھن دی۔ حالانکہ تمام ترقیاں دا زینہ، تمام عروج دا واسطہ، تمام عزت دا وسیلہ اللہ پاک نے علم نو بنایا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، الرحمن علم القرآن، اللہ پاک نے علم دے نال ہی تو ساریاں عزتاں نصیب فرمائیاں نے۔ حضرت آدم علیہ السلام نو ذرا پڑھ کے دیکھو قرآن دے آئینے چ، اللہ فرماندے نے وعلم آدم الاسماء كلها، اللہ پاک نے علم نوازی آدم علیہ السلام نو۔ فرشتیاں ایویں نہیں سر ٹیکیا، فرشتیاں تعظیم ایویں نہیں کیتی، بلکہ انہوں نے علم نو پرکھ کے کی تھی۔ علم دے نال اللہ پاک نے آدم علیہ السلام نے اعزاز بخشیا۔ ایک سوال توڑے ذہن چایا ہوئے گا کہ ایک مقام تے اللہ پاک فرماندے نے فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جس ویلے میں اس آدم پتلے دے اندر روح پھونک دیواں تسی فوراً سجدہ ریز ہو جانا، فوراً سجدہ ریز ہو جانا۔ فوراً سجدہ ریز ہونا تو مطلب یہ ہے کہ علم تو پہلے اللہ پاک نے سجدہ کروایا۔ اچھا اگر اے نقشہ بھی توڑے ذہن تے رہے کہ انہوں نے علم دی پرکھ تو پہلے انہوں نے سجدہ کیتا، تو پھر دل وچ ایک خلش باقی رہ گئی فرشتیاں دے کہ ساڈے کولوں ایویں ہی سجدہ کرا لیتا گیا ہے۔ اللہ پاک نے اس خلش نو نکالن واسطے پھر علم دے دیتا تاکہ انہوں دا ذہن پھر صاف ہو جائے کہ میں ایویں نہیں سجدہ کرایا، واقعی قابل عظمت۔ تو پیغمبر سب تو زیادہ خیر خواہ ہے انساناں دے۔ اس ویلے جتنیاں بھی تنظیماں انسانی ہمدردی بنی ہوئی ہیں کہ انساناں دی ہمدردی مقصود ہے، تنظیم بناؤ، اجتماع کرو، جمعیت بناؤ، انجمن بناؤ، تو دوستو یاد رکھو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکارانوں اور حلقہ بگوش اسلام ہون والوں سب تو زیادہ سبق اگر کچھ دیتا ہے تو وہی دیتا ہے کہ انساناں دی سب تو زیادہ ہمدردی کیتی جائے۔ میں پچھلے خطبے عرض کیتی سی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تے جان والے سپاہ سالار نو، فوجاں نو بھی یہ ہدایت فرما دے اگر تہانوں اللہ غلبہ دے دے، تہانوں اللہ پاک غلبہ دے دے، تو پھر یاد رکھنا جو کافر مر جان اور انہاں دیاں میتاں تہاڈے ہاتھ آ جان، تسی انہاں نال بھی خیر خواہی کرنا ہوے گی، انہاں نوں مسلح نہیں کرنا ہو۔ جس پیغمبر نے فاتحین نو، غالبین نو اور انہاں لوگاں نو جنہاں دے ہاتھ وچ باغ ڈور ہوے
انہوں نے ہی ہدایت کیتی ہوئے کہ میتاں نال بھی بدسلوکی نہیں کرنا, انہوں دی بھی ہمدردی اور خیر خواہی کرنا ہے. بھلا دسو تو صحیح زندہ انسانہ دا کتنا بڑا خیر خواہ ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور خیر خواہی دی کوئی انتہا ہے؟ اس انتہا دی کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ پاک نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے قبر دے عذاب نو بیان کر دیتا. قبر کوئی آدمی اکھاں نال نہیں دیکھ سکتا, قبرانو کوئی آدمی اکھاں نال نہیں دیکھ سکتا کہ قبر اندر کی ہو رہا ہے, عذاب ہے یا ثواب ہے, الا ہے کہ اللہ پاک کدی کرامتن کسے بزرگ نو, کسے عزت والے نو, کسے شان والے نو کدی کدی کرامت دے طور تے ظاہر کر دے. جس طرح حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ امیر المومنین فی الحدیث جس ویلے فوت ہوئے, انہاں دی قبر اتے 3 دن تک نور دا گنبد بنیا رہا, اور انہاں دی قبر دی مٹی وچوں کستوری نالوں بھی ود خوشبو آندی رہی. یہ علیحدہ بات ہے, لیکن قبر دے اندر کیا کچھ ہے اور قبر کیا ہے سوا پیغمبر تو اور کسی نو نہیں پتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیاں دے ولی ابو بکر و صدیق, عمر فاروق, عثمان ذو النورین, علی حیدر کرار, حضرت حسنین اور دیگر صحابہ اکرام, عشرہ مبشرہ یا بیت رضوان والے سارے صحابہ نو خطاب کر کے فرمایا اگر تسی جان لو کہ قبراں اندر کیا کچھ ہو رہا ہے, تسی میتاں نو قبراں وچ دفن کر کے نہ آؤ. انہاں ولیاں دے ولیاں نو نہیں پتا جو سارے جہان تو بڑے ولی ہیں, نبیاں تو بعد سب تو زیادہ عزت و شرافت والے اگر کوئی گروہ ہیں تو نبیاں دے صحاب ہیں, اور صحاب انبیاء اندروں بھی سب تو بہترین صحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ انہوں نے فرما رہے ہیں اگر تہانوں پتہ لگ جائے کہ قبراں اندر کیا کچھ ہو رہا ہے تو تسی اپنیاں میتاں قبراں دے اندر دفن نہ کرو. اور کسے نوں کیویں پتہ ہو سکتا؟ جڑے لوگ جا کر کے قبر دے اندر نقب لگا دین اور اوتھے مراقبے کر دین اور اوتھے کشف لین دین اور اوتھے حصول فیض کر دین اور اوتھوں کسب فیض کر دین, انہاں لوگاں نوں قبر دے عذاب دا, قبر دے ثواب دا اور ثواب دیاں حدیثاں دا کچھ نہ کچھ اندازہ ہونا چاہیے ہے کہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کرام نو فرمایا کہ تہانوں بھی پتہ نہیں کہ قبراں اندر کیا ہو رہا. میں تو ان صوفیاء دی اس روش تو بڑا پریشان ہونا کدی کدی جڑے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نو فلاں قبر تو اتنی دیر تک چلا بازی کرن تو بعد انہوں نے خلط ملی, انہوں نے حقیقت ملی, انہوں نے کشف ہویا, انہوں نے اے کچھ پایا اور اے کچھ پایا. کچھ پتہ نہیں ہے سوا پیغمبراں تو, جو پیغمبراں نو اللہ دی طرفوں وحی آندی ہے اس واسطے ہی پیغمبراں نو پتہ ہے, ورنہ پیغمبراں نو بھی پتہ نہ ہوندا جے اللہ پاک پتہ نہ دیندا. اور اس انسان دی خیر خواہی دا کون اندازہ کر سکتا ہے جس نے اس منزل دی تمام تر رپورٹ سانو اپنی صادق زبان تو اللہ دی وحی دے ذریعے سنا دیتی کہ قبر ایک کٹھن معاملہ ہے, ایک بہت مشکل گھاٹی ہے. قبر اس نو معمولی نہ سمجھنا, قبر بہت مشکل اور تنگ رستہ ہے جس نو میں اور تسی ایک دن داخل ہو کے سر کرنے والے ہاں اور اتھوں گزرنے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق اور مرتاب اس نو 2 فرشتے منکر اور نکیر اٹھا لیں دے اور بٹھا کر کے کہہ دیں مر ربک, اور آوازاں کیسی ہیں جس طرح گرجدار بدل دی آواز ہے, اور جس ویلے بول دے ہیں اگ دے شولے اس طرح نکل دے ہیں جس طرح بدلاں چوں بجلیاں چمک دیاں ہیں. فرمایا وہ کڑک کے کہندے مر ربک, جویں کتے کدوں دے اس بدبخت دے انتظار چ نے اور غصے نال بھرے پیتے نے کیڑے ویلے ساڈے کول اے نافرمان آوے تے اسی اون دے نال اینی سختی کریے. کوئی سلام نہیں, کوئی خوشی نہیں, کوئی اور کلام نہیں, بس آندھیاں ہی جس ویلے سارے ہی چھڑ چھوڑ گئے نے کڑکدار آوازاں سن کے.
گرجدار آوازاں سن. اے کس دا حال ہے؟ اے کافر دا حال ہے، اے منافق دا حال ہے، اے مرتاب دا حال. 3 لفظ حدیث شریف وچ آندے ایسی میت دے بارے جس نو عذاب ہوندا ہے، ان دے بارے 3 لفظ آندے: کافر، منافق، مرتاب. کافر اس نو کہندے جس نے اللہ دا انکار کیتا یا پھر اللہ نو اس طرح نہ منیا جس طرح نبیوں نے اللہ نو دسیا، جس طرح اللہ نے خود اپنا آپ بیان کیتا. اللہ نے جو اپنے متعلق مسلمانوں نو عقیدہ دیتا ہے اس عقیدے دے مطابق مسلمان نے نہ سمجھا. مثلا کسی آدمی نے یہ کہہ دیتا کہ اللہ دلان چ وسدا ہے، کسی نے یہ کہہ دیتا کہ دل اللہ دا عرش ہے، کسی نے یہ کہہ دیتا کہ ہر چیز وچ اللہ ہے، یا کسی نے یہ کہہ دیتا کہ اللہ بزرگاں دے وچ اتر آندا ہے، یا کسی آدمی نے شیر خدا علی المرتضیٰ نو خدا کہہ دیتا، یا کسی آدمی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو خدا سمجھیا، یا کسی نے عزیر علیہ السلام نو خدا سمجھیا، یا کسی نے اور کسی نو دستگیر سمجھیا، کسی اور نو غوث اعظم جانیا، اس نے اللہ نو نہ پہچانیا. جس ویلے اللہ دے فرشتے قبر وچ سوال کرنگے او کافر جواب نہ دے سکے گا. جس نے عیسیٰ علیہ السلام نو خدا سمجھیا، جس نے محمد مصطفیٰ نو خدا سمجھیا، جس نے علی شیر خدا نو خدا سمجھیا، جس نے پیرا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نو خدا سمجھیا، جس نے کسی اور بزرگ دے اندر خدا نو سمجھیا، او مر ربو کا دا صحیح جواب نہ دے سکے گا، وہ اللہ نال کافر ہوئے. اے سارے ہی اللہ نہیں ہیں، اے اللہ دے بندے ہیں. یاد رکھو کوئی کتنا بھی اونچی منزل والا ہوئے وہ اللہ دا ہمیشہ بندہ ہی رہندا ہے. آسمانہ تو اوپر چلا جائے تد بھی وہ بندہ رہندا ہے. آسمان زمین دے درمیان پرواز کرن لگ پے پھر بھی وہ اللہ دا بندہ رہندا ہے. جس ویلے مر جاندا ہے موت اس نو بندہ ثابت کر دی ہے. جس ویلے اس دے مرید، اس دے معتقدین، اس دے مقتدی، اس دے پیروکار اس نو اپنے ہتھاں دے نال مٹی دے اندر دفن کر دیندے نے، اس دا مٹی دے اندر دفن ہونا بھی اس نو بندہ ثابت کر. اللہ اس بے عزتی نو کدی گوارا نہیں کر سکتا کہ کسے بندے نو اللہ کیا جائے. اللہ کہندا ہے میرے بندے سن تسی اس نو اللہ بنا لے. اللہ کدی سجدہ نہیں کردا، اللہ کدی کسے کو مدد نہیں منگدا، اللہ کدی بیمار نہیں ہوندا، اللہ کدی نہیں کھاندا. اللہ دی شان ہے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاندا ہے کھاندا نہیں ہے. لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، اللہ نو کدی نیند دا چونکا تک نہیں آیا اور اللہ نو کدی اونگ تک نہیں آئی. اللہ وہ ہے جو خالق کل شیء، خالق کل شیء ہے، جو ہر چیز دا خالق ہے. جو مخلوق ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتا. فرشتے مخلوق ہیں اللہ نہیں ہیں، نبی مخلوق ہیں اللہ نہیں ہیں، ولی مخلوق ہیں اللہ نہیں ہیں. جو جتنا بھی بڑا کسی نو کوئی کہہ لے وہ مخلوق ہی ہے، اللہ نہیں ہو سکتا. جس نے اللہ دی ذات شک کیتا یا اللہ دی صفات اندر شک کیتا، دوستو یاد رکھو اللہ نال کافر ہے. دوسرا لفظ منافق ہے. منافق دا معنی یہ ہے، نفق دا معنی ہوندا سوراخ. دیوار دے اندر ایک پاسوں سوراخ ہوئے جن نال دوسری طرف نظر آندی ہوئے، اس نو کہندے نے نفق، سوراخ. حدیث دے طالب علم اور لغت عربیہ دے طالب علم اللہ دے رستے جڑا خرچ کیتا جاندا اس کو بھی نفقہ کیا جاندا. انفقوا فی سبیل اللہ، نفقات. تو نفقہ اسی لیے کیا جاندا ہے کہ جتھوں شے چکی جاندی ہے اوتھے وتھ پیندی، پیسے وچوں پیسے کڈو تے اوتھے وتھ پوے گی.
कनक विचों कनक कड्डो ते उत्थे विथ पवेगी, रोटियां विचों रोटी कड्डो ते उत्थे विथ पवेगी, कपड़ियां विचों कपड़े नूं कड्डो ते उत्थे विथ पै जाएगी। इस वास्ते इहनूं नफका कहा जाता। उस दिल वाले नूं मुनाफिक कहा जाता है जिंदे दिल विच नफक हुंदा है, ईमान उत्थे ठहर नहीं सकता। दोस्तों जरा होश नाल बैठना और अपना अंदाजा करना कि ये जिहड़ियां तारीफां ने किते साडे ते सादक तो नहीं आंदियां। ऐसा दिल जिस दे अंदर चीज ठहर ना सके, ईमान की बात समा ना सके, अल्लाह और उसके रसूल की बात कर ना कर सके, इधरों गई और दूसरे पासे निकल गई, ठहर ना सकी, ऐसे दिल वाले आदमी को मुनाफिक किया जाता। असी बढ़िया बातें सुन के गई गवाती करके चले जाने, हाँ सुन लिया ठीक ने जी, गल्लां ते बढ़िया ठीक ने, यकीन नहीं आया, जिस तरह आए कपड़े चाड़ के उसी तरह ही चले गए। दोस्तों डरना चाहिए, अलहदर अलहदर, किते सानू उस दिल वाले शुमार ना किया जाए जिस दे उत्ते मुनाफिक दा लफज आ। दिल अंदर सुराख हो गया, चीज ठहर न सकी, बर्तन है ऊपरों दरवाजा है, उसका मुंह है थल्यों थल्ला नहीं है, ऊपर शह पा ली थल्यों निकल, ठहर न सकी। ऐसे दिल वाले इंसान नू मुनाफिक कहा जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदाहु अबी व उम्मी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वेले बदर जंग लड़के आए, अल्लाह पाक ने बड़ा रोब दिता, बड़ी ताकत दी थी, लोग हैरान परेशान हो गए। काफिर लोग दुआवां मंग के आए सन, बदर लड़ने वाले दुआवां मंग के आए सन, या अल्लाह जेड़ा सच्चा उसनू फतह दे दे। काबे च मंगी दुआ, अल्लाह तक कहे दी भी नहीं मोड़ता। अबू जाल ने दुआ मंगी, वलीद उत्बा शैबा ने दुआ मंगी, या अल्लाह जेड़ा सच्चा है, जेड़ा तेनू पसंद है, उसनू फतह और गलबा अता कर दे। उन्हां दे भाणे ते गल ये सी, असी बहुता लश्कर लैके चले हाँ, तीर शमशीर लैके चले हाँ, और साडे कोल बड़े बड़े लखां हजारी पहलवान ने, और साडा ते रोब दबदबा है, साडे मुकाबले च कौन आएगा? असी जिन्हों चाहिए आपदे नाल रला लईए, साडे मुकाबले च कोई नहीं आ सकता, असी जावांगे फतह साडी यकीनन होवेगी। लोकां नूं दसांगे असी ते काबे च दुआ मंग के आए सी, जेड़ा सच्चा और तैनू प्यारा है उसनू फतह दे दे। साडियां दुआवां कबूल हो गईयां ने, असी सच्चे भी हैं और अल्लाह नू प्यारे भी हैं। इस मान ते दुआवां कीतियां सी। रब्बे कायनात दी कसम, अगर अबू जाल नू ये पता हुंदा, अबू जाल नू ये पता हुंदा कि सच्चा और झूठा होना कसरत और किल्लत के बलबूते ते नहीं है, बहुते बंदे जित जान ते थोड़े बंदे हार जान, ये अल्लाह का कानून नहीं है। अगर उन्होंने इस कानून की थोड़ी जी भी झलक होंदी, वो काबे का कुंडा फाड़ के कदे दुआ ना मंग। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मास्साबिरीन, और किन्ने ही थोड़े नु मैं बहुते उत्ते गालिब कर दिता। और मेरा ते उसूल है, जेड़े मेरे हुक्मां दे उत्ते सबर करते ने, मेरी मनहियात तो सबर करते हैं, मैं उन्हां दा हमेशा साथ करना हाँ। जेड़े मेरियां हद्दां ते जाके खलो जाते हैं, कदी आसमान नूं देखते, कदी जमीन नूं देखते, कदी रब रहमान नूं देख के अपने आप नूं बन लेंदे हैं। जे रोजे आ गए ने ते रोजियां दी पाबंदी है, नमाज दा वक्त आ गया ते नमाज दी पाबंदी है, हज दी ताकत हो गई ते हज दी अदायगी है, ज़कात फर्ज हो गई है ते ज़कात निकाली है। जिस बंदे ने अपने आप नूं खुदा दा बंदा साबित कीता है और हर मोड़ उत्ते अपना हाथ सबर दे दामन नूं पकड़े रखिया है, अल्लाह फरमांदे ने मेरी जमानत है मैं उन्हां सबर करने वालियां दे नाल। अल्लाह 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 अल्लाह। रस्ते विच हजरत सुराका बिन मालिक बिन सिनान उनका कबीला उनके कोलों लंघे, उन्हें आख्या सरदार जी तुसी किधर चले जे लश्कर लै गए? उन्हें आख्या असी चले हाँ, सानू पता लगे साडे काफले नूं रोकिया मुहम्मद मुस्तफा ने, रोकन का इरादा रखदा है, असी जरा उनकी गोशमाली करन चले, असी अज पता दस देंगे उन्होंने कि साडे काफलियां नूं तो कोई दूर मुल्कां च भी नहीं छेड़दा ते तू साडे गवांढ च छेड़न लगे।
اسی दसन चले और जे वो मुड़ भी गया ना तां भी मदीने तोड़ मदीने जावांगे। उन्हें आख्या सरदार जी गल तुहाडी सही है, तुसी चले ते जे तुहानू कोई साडे कोलों मदद की जरूरत होवे ते मुंह बोली मदद मिलेगी, बंदियां दी लोड़ है ते बंदे हाजिर ने, सामान हरब की जरूरत है तो सामान हरब मौजूद है, घोड़े चाहिए ने, उठ चाहिए ने ते असीं देण नूं तैयार हां, खाने दाने वास्ते कोई शै चाहिए तो वह भी साड़ियां बोरियां भर के ले जा सकते जे। अबू जाल कहन लगा ओ गल सुनो, जे ते आसमाना वाला उनदे नाल है ते सानू कोई जिता नहीं सकता, ते जे आसमाना वाला साडे नाल है ते सानू कोई हरा नहीं सकता। क्यों भी किड्डा मजबूत अकीदा है, किड्डा मजबूत तौहीद भी है मगर तौहीद के नाल नाल शिरक भी है। अल्लाह ऐसी तौहीद नूं वेखदा झाकदा भी नहीं जिहदे नाल शिरक मिलिया हो। अबू जाल दे मुशरिक होने च किसी नूं कोई शक है? कोई शक नहीं है, लेकिन अबू जाल दा ये बोल तौहीद वाला बोल है कि अगर आसमाना वाला साडे नाल है सानू कोई हरा नहीं सकता, जे आसमाना वाला ओंदे नाल है तो सानू जता नहीं सकता। ये तौहीद वाला बोल है, मगर इस तौहीद के नाल नाल शिरक भरी हुई शरीयत उनदे नाल है। बुतां नूं मनने वाला, बुतां दे सामने सवाली, बुतां कोलों नजर न्यास देने और लेने वाला, उन्हां कोलों अपनी हाजतां बरारियां कराने वाला, उन्हां दे सामने अपनी झोलियां अड़ने वाला, अल्लाह नूं इस अबू जाल दी तौहीद कबूल नहीं है। फिर याद रखो अल्लाह पाक नूं उस मुसलमान की भी तौहीद कबूल नहीं है जो मुसलमान मुवाहिद कहलवा के भी वहदहू ला शरीक कह के भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के फिर शिरक कर दे। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। अल्लाह ने गिला कीता है उन्हां मुसलमानां दा, उन्हां मोमिनां दा जो कलमा पढ़ के फिर शिरक कर दे। अल्लाह अकबर। मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर दा मैदान है, सजदा करते ने, रो रो के अल्लाह को मदद मांगते हैं और अल्लाह नूं कहंदे ने या अल्लाह ये थोड़ी जी पूंजी लैके आ गए, अगर इस पूंजी नूं या अल्लाह ये अज दे मैदान विच काफरां ने जाया कर दिता ते मौला तेरे बाजार च कोई सिक्का ही नहीं चल सकेगा। आज मैं तेनू तेरी किबरियाही और रहमत का वास्ता देना, ए मौला मैं तेरे उन्हां वादे का तेनू वास्ता देना जेड़े तू मेरे नाल कदीम तो वादे कीते हुए ने, मैं तेरी मदद करांगा, मैं तेरी मदद करांगा, मैं तेरी मदद करांगा। ए मौला मैं तेरे कोलों तेरी मदद का सवाल करना। 313 ने हजारां दे लश्कर नूं पछपा कीता कि ना कर दिता। मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इस छोटे जिहे लश्कर दी ताक पूरे अरब के अंदर बैठ गई, पूरे अजम के अंदर बैठ गई। जिन्ने सुनिया हैरान रह गया है, एडे एडे सरदारां नूं मार दिता, एडे एडे पहलवानां नूं शिकस्त दे दी और जेड़े काबे दे विच सत्तू पिलांदे सन हाजियां नूं उन्हां नूं मार दिता, जेड़े काबे दी इमारत खड़ी करते सन उन्हां नूं मार दिता। ऐसे लोगों नूं शिकस्त दे दी जिन्हां लोगों की इज्जत कदीम तो बनी हुई सी, जो इब्राहिम दी औलाद सन, जो इस्माइल दी औलाद सन और अपने आप नूं पूरे अरब दा चौधरी समझते सन। मुहम्मद मुस्तफा ने थोड़ी जी फौज दे नाल एडे वड्डे लश्कर नूं शिकस्त दे दी। हुण जेड़े मक्के च मदीने च काफिर रहिंदे सन वो भी दब गए हैं। हुण की बनेगा जे अबू जाल हरा नूं इन्हें मार दिता है तो साडा की बनेगा? जेड़े मदीने दे काफिर सन वो दब के मुनाफिक बन गए, वो दब के मुनाफिक बन गए। उतो उतो कलमा पढ़ लिया, विचों विचों हो ही रहा, अंदर दे काले बाहर दे सफेद पोश, उपरों उपरों कलमा पढ़ने वाले, साडा किनू किसे पता लगना। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। मैं तारीख और सीरत दे तालिब इल्मां नूं निफाक दी तारीख दसी है कि मुनाफिकत शुरू कदों हुई। मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इस गलबे और रोब तो बाद मदीने दे काफिरां ने एक स्कीम सोची कि अगर असी इसे तरह ही काफिर रहे तो साडे इस कुफर नूं कोई चलन नहीं देगा। जे उन्हां नूं मार दिता है सानू भी मार दिता जाएगा। वो तहे तेग हो गए,
سانو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. منافقان انہاں دا نام منافق ہے, انہاں نو اللہ نے کافراں نالوں بھی زہریلے قرار دیتا ہے. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم, اللہ فرماندے نے منافق اللہ نو دھوکا دیندے نے تے اللہ انہاں نو دھوکا دیندا ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, کافر اوپر ہون گے تے منافق جہنم دے تھلے والے طبقے چ ہون. اللہ اکبر اللہ اکبر. اے ہے منافق, اور منافقاں دا سردار ہے عبداللہ بن ابی. عبداللہ بن ابی رأس المنافقین, جو مدینے وچ منافقاں دا سردار تے سرا سی. تیسرا لفظ آندا ہے مرتاب. مرتاب دا معنی ہوندا ہے شک کرنے والا. گل سنی بھئی خورے دی بیماری پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, اللہ خورے ہے کہ نہیں, قبر دا عذاب خورے ہے گا کہ نہیں, موت ویلے خورے کی ہوندا ہے, جنت جہنم خورے ہے کہ نہیں. جنہاں نو خورے دی بیماری ہوندی ہے کہ نہیں ہے, انہاں نو مرتاب کیا جاندہ. اور اللہ پاک نے اپنی پاک کلام شروع کر دیں, بیان فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ایک کتاب دے طالب علم, کتاب نو پڑھنے والے یاد رکھنا ہے, ایسی کتاب شروع کرن لگے ہیں جن دے اندر شک شبہ نہیں. اور تیسرے رکوع وچ اللہ فرماندے نے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. جو اللہ نے کتاب نازل کی تھی اندے وچ شک نہیں ہے. اور منافقاں دے متعلق اللہ فرمایا فَهُمْ فِي رَيْبٍ فی ریبہم یترددون, او اپنے شک دے اندر ہی کدے اگے ہوندے نے کدے پیچھے ہوندے نے, من لئیے کہ نہ منیے, سچے ہون گے کہ جھوٹے ہون گے, گل ٹکانے آندی نہیں. ہاں تے نہ دے وچ وچ ہی رہندے نے, نہ کٹ کر کے نہ کر سکتے نے, نہ توڑ کر کے ہاں کر سکتے نے. فرمایا ایسے لوگ شک دا شکار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک والشقاق ومن سیء الاخلاق. اے اللہ میں تیرے کولوں شک دی بیماری تو پناہ مانگ, یا اللہ میں نے شک نہ پہ جائے. اور میرے مالک نے بھی فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. اسی موسیٰ علیہ السلام نو تورات آپ دے ہاتھ نال لکھ کے کتاب دے دیتی. اے محمد مصطفیٰ اسی انہاں نال ملاقات کیتی, تیرے دل چ کدے شک واقعہ نہیں ہونا چاہیے. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ, اس دے دو معنی ہیں. قرآن دے طالب علم ذرا یاد رکھن, مِن لِقَائِهِ اگر ضمیر خدا دی طرف جائے تو اس دا مطلب ہے کہ اللہ دی ملاقات تینوں شک نہیں ہونا چاہیے. اور اگر لقائے ہی دی ضمیر موسیٰ علیہ السلام دی طرف جائے تو اس دا مطلب ہے کہ موسیٰ جو اللہ نال ملاقات کر دے رہے اس ملاقات تینوں شک نہیں ہونا چاہیے. شک دی بہت بڑی بیماری ہے. اس شک نے بڑیاں دی نیا نو روڑ دیتا, بڑیاں دا بیڑا ڈوب دیتا. اور اس شک دی بیماری نے بڑے صحت مند لوگوں نو ایسا بیمار کیتا جو لا علاج بیمار ہو گئے. اور پھر کدے بھی نہ قرآن انہاں دا علاج کر سکیا, نہ محمد مصطفیٰ انہاں دا علاج کر سکیا, نہ دنیا جہان دا کوئی نسخہ انہاں واسطے کارآمد ہویا. اللہ اکبر اللہ اکبر. مرتاب, منافق اور کافر قبر دے اندر آ گیا. سوال ہویا منکر نکیر والوں مر ربک, رب کون ہے, بھیک کنے کو مانگتا سے, سوال کس کو کرتا سے,
हाजत किस को पूरी करांदा से? सवाल कितना वजनी है, इतना जामे सवाल है, इतना खुला सवाल है जो सारी जिंदगी समेट के रख देती। तमाम जिंदगी दे अकायद, तमाम जिंदगी दी मुश्किलात, तमाम जिंदगी दे मोड़ा नू एक सवाल दे अंदर समो दिता गया। मर रब्बुक, सेहत किस को मंगदा सी, औलाद किस को मंगदा सी, हिदायत किस को मंगदा सी, शिफा किस को मंगदा सी, कौन सी जो सारी चीजें तेन देने वाला? की अगो जवाब मिल रहा है, हा लादरी अकुल मा यकुल नास। है मैंने ते पता ही कोई, जिधर लोकी जाते सन मैं भी उधर टुर जाना, जे इधर नू रोड़ के लै गया मैनू लोगों के नाल मैं इधर चला गया, जे इधर नू लै गया तो मैं उधर रोड़ के चला। मैनू ते आपदा अकीदा मिलिया ही नहीं, मैं रब नू अज तक पछाणिया ही नहीं। रब तो ही बेवफा रहा, रब नू ही भुलिया रहा। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलका फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। बिजली थोड़ी है जिस वास्ते स्पीकर भी थोड़ी आवाज देना। मेरी बात वाल जरा तवज्जो फरमाओ। एक है भी आवाज थोड़े तक पहुंचे तो कन्ना विच इतनी ताकत होनी चाहिए कि कान मेरे तक रपड़ जान। पहले लोकी अजाना की आवाज लभदे सन, यार अजान तो नहीं हो गई, सुनो तो सही। स्पीकर जो नहीं होंगे सन, तो हुण स्पीकर आ गए तो हुण आवाज लभदी है बंदियां नूं कि सानू सुनने वाले लभ जान। लोग सुनते कन्ना नाल जरा कुव्वत तो अज थोड़ा जा जोर दे के सुन लो। पुरानियां बुजुर्गों वालियां कुव्वतां रही ही। हुण इथों 2 किले ते जाना होवे तां वी किते टांगा होवे ते फिर जाई, अगले 20 मील ते जाना हुंदा सी तां वी कहे लै आ पंध केड़ा है मैं हुण तय कर लेना, ये भी कोई पंध है? अल्लाह पाक दिलां तिकर आवाज पहुंचाए दोस्तों, दिलां तिकर आवाज पहुंचे। सवाल है मर रब्बुक, रब तेरा कौन है? पालने वाला कौन है? हिफाजत करने वाला कौन है? मालिक तेरा कौन है? रोजी देने वाला कौन है? तेनू बचाने वाला कौन है? किस को लो आया, किसके पास जा रहे हैं? वो कहता है हा लादरी, मैनू तो कोई पता नहीं, मैनू तो कोई पता नहीं, हाय मैनू तो कोई पता नहीं। मैं तो उवें ही कहता सा जिवें लोकी कहते सन। जिधर अक्सरीयत हो जाती सी, जिधर बहुते हो जाते हैं मैं उधर ही हो जाता सा। कोई फड़ के मैनू इधर लै गया मैं उधर चला गया, कोई ऐस जुलूस च लै गया मैं उस जुलूस च चला गया, कोई ऐस दरबार ते लै गया मैं उस दरबार ते चला गया। मैनू तो अपना अकीदा नसीब ही नहीं होया, मैं अज तक लापता रहा, मैनू अपने मालक का पता ही नहीं लग्या। और कहते रहे अच्छा जे तू लापता ही साडे कोल आ गया तो तेनू अज मजे च खावांगे। पहला सवाल ही नहीं आया, मन नबियों का कौन सवाल करेगा, मां दीनों का कौन सवाल करेगा? दीन ने दसिया रब कौन है, नबी ने दसिया रब कौन है। जब रब का ही नहीं पता लगे नबी का किवें पता लगेगा, इस्लाम का किवें पता लगेगा? इस्लाम ने ते नबी ने दसिया ही रब की तालीमात नूं, रब के रस्ते नूं। नबी नाल जुड़ जाओ, खुदा को दूर हो, कुछ फायदा नहीं है। इस्लाम ले आओ, मुसलमान बन जाओ, खुदा को बेगाने हो, इस्लाम का कुछ फायदा नहीं है। फायदे तां ही पहुंचणगे मुसलमान होंदे, नबी मनन के फायदे तां ही पहुंचणगे जो अपने रब की पहचान हो जाए। तिन्ने चीज़ां लाजम मलजूम हैं। मुसलमान होना शर्त है, नबी के तरीके के मुताबिक मुसलमान होना जरूरी है। और इस्लाम ने और नबी ने जड़ा फायदा पहुंचाया है कि रब दी राह दसी है, रब दी हिदायत दसी है, रब दी मार्फत दी है, अल्लाह की तरफ ले गया है, और अल्लाह की तरफ जाना पवेगा। अगर कोई आदमी इन 3 चीजों चो एक चीज भी छोड़ जाएगा दोस्तों, उसको कोई फायदा नहीं होगा।
दुनिया च आना भी राएगा और दुनिया च जाना भी राएगा। आवाज आंदी आसमान तो अन कादा बाबदी, ए बंदे ने मैनू झुठा दिता, मेरी एक गल भी ना मन्नी, इसनू तो मेरी सियाण ही ना रही, इसनू तो मेरी पहचान ही ना रही। ए मेरे झूठिया बंदियां चो है, ए झूठ बोलन वालियां चो है, झुठाण वालियां चो है। फफरिशू लहू मिन नारी जहन्नम, इस दे वास्ते जहन्नम विचों बिस्तरा लियाओ और इहदे थल्ले सज्जे खब्बे बिछा दो। जहन्नम दी अग जिंदे मुतल्लक अल्लाह फरमांदे ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम वयफ़अलून मा युमरून। ईमानदारो बचा लो तुसी अपने आप नू और आपदियां नू, अपने आप नू बचा लो, अपनियां जानां नू बचा लो, और जिन्हां नू तुसी आप दे आंदे जे उन्हां नू भी बचा लो। जिन्हां नाल मेर लांदे ने, मेरी औलाद, मेरे मां बाप, मेरे भरा, मेरे गवांडी, मेरे पिंड वाले, मेरी बरादरी वाले, मेरी बोली वाले, मेरे मुल्क वाले, जिन्हां नू मेरे कहंदे जे उन्हां नू भी बचा लो। किस चीज कोलों बचा लो? फरमाया नारन, अग कोलों बचा लो। वकूदुहा अन्नास वल हिजारा, उस अग दा ईंधन लोग और पत्थर हैं, किते तुसी ना उनका बालन बन जाए जे, तुसी ना किते उन्हां दा बालन बन जाया जे। उस अग दा बचना किवें है? ओ अग तैयार हुई है काफरां वास्ते और तुसी काफिर ना होवो। ओ इद्दत लिल काफिरीन, ओ अग तैयार है काफिरां वास्ते ते तुसी काफिर ना होवो ताकि उस अग कोलों बच जाओ। अल्लाह दे हुक्म फौरन फौरन तामील हो रही है। जहन्नम विचों अग दे बने हुए टाट लिया के उनके सज्जे खब्बे ते थल्ले विछा दिते जांदे। चार छपेरियों इस काफिर मुनाफिक मुरताब वास्ते अग ही अग कर दी जाती है। और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह पाक उस दे उत्ते ऐसे फरिश्ते नूं मुकर्रर करदा है जिन्दियां अखां कोई नहीं, जिंदे कन कोई नहीं, और अल्लाह पाक उसनूं एक थोड़ा देंदा है, जिहड़ा थोड़ा अगर को हमालिया ते मारिया जाए ते भी कुटिया जाए, पहाड़ दे उत्ते अगर थोड़ा मार दिता जाए तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए। बई ओ वड्डा है ते उहदे अजाब भी वड्डे ने। इत्थे कोई सिर ते मार देवे ना, भेजा फिर जाता है तो कजिया मुक जाता, दुनिया की भी जिंदगी उनकी खत्म हो गई। लेकिन उथे छाननी च पा के छन जाए, रेजा रेजा हो जाए, मगर मरण का नाम ना लो। एक किंदी सजा है? काफिर की सजा है, मुनाफिक की सजा है, मुरताब की सजा है। थलियों सज्जियों खब्बियों आगे जलाए और सड़े जा रही है। और कमजोर इंसान कदे अपनी कमजोरी का तेन ख्याल हो, कदे अपनी कमजोरी का तेन ख्याल आ जाए। ये पहले मैं तिन्हां दी तारीफ इस वास्ते दसी है ताकि इन्हां गल्लां दा यकीन आ जाए। कोई आदमी ये ना समझे खौरे होना है कि नहीं होना, शक दी ऐनक नाल ना देखिया जे, यकीन दी अखां नाल इस बात नूं देखिया और पढ़िया जे। फरमाया उस आदमी उत्ते एक फरिश्ता मुकर्रर किया जाता जिन्दियां अखां कोई नहीं, अखां होण ते बंदे नूं वेख के तरस आ जाए, उनके कन कोई नहीं, अगला रोंदा करलांदा चिल्लांदा होवे ते कन्नां नाल सुन के ही तरस आ जाए। ना इनके कन ने ते ना इनदियां अखां ने। ये मां प्यो कोलों
جدا ہو کے آن والے دا حال ہے، اے اپنے تیاں پترا کو جدا ہو کے آن والے دا حال ہے، اے اپنی دکان چھڑ کے آن والے دا حال ہے، اے اپنی زمین اور زمیندارے نو چھوڑ کے آن والے دا حال ہے، اے اپنی آرام دہ کرسی تے ایئر کنڈیشن کمرے چھوڑ کے آن والے دا حال ہے کہ ایک انا اور بولا اور ایسا فرشتہ جن دی آواز آسمان دے بدراں نالوں بھی زیادہ گرجدار کڑک کے کہے گا او ظالم تو اپنے رب نو بلا کے ساڈے کول آیا، تینوں اس تنگ کوٹھڑی دا پتہ نہیں سی، تو دنیا دیاں جیلاں تو ڈردا رہیا، تو رب دی جیل دا کدے خیال نہ کیتا۔ فلانے قیدی نو جی ملتان جیل چ بھیج دیتا گیا ہے، فلانے قیدی نو سائیوال جیل چ بھیج دیتا گیا ہے، شاہپور دی جیل بڑی سخت ہے، پنڈی دی جیل بڑی سخت ہے، فلانی جگہ دی جیل بڑی سخت ہے، فلانے بادشاہ دا قانون بڑا سخت ہے، فلانا تھانے دار بڑا سخت ہے، فلانے جلاد دا کوڑا بڑا سخت ہے، فلانے دا روب اور دبدبہ بڑا سخت ہے۔ دوستو ایسا دبدبہ، ایسی گرجدار آواز، ایسا کڑک مارنے والا اور ایسی گرز، ایسا کوڑا اور ایسی تنگ جیل آج تک کسے مجرم نو ملی نہیں، دنیا اتے کسے سزا پانے والے نے ایسی سزا نہیں پائی جو اللہ دے مجرم کافر منافق اور مرتاب نو قبر دی تنگ جیل دی صورت دے اندر اس نو سزا دیتی جاندی اور کوڑے مارے، مر جائے جان چھٹ جائے، مرنا نہیں ہے، مرنا ایک ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا مار دیندا ہے او ریت دی تھرے چھن جاندا ہے، اللہ اپنی قدرت دے نال پھر بناندا ہے۔ فرمایا اسی طرح ہی ماراں پیندیاں رہندیاں، اسی طرح ہی ماراں پیندیاں رہندیاں، اتھوں تکر کے قیامت ہو جائے گی۔ دوستو دکھاں دی کوئی کڑی ہزاراں سالاں دے آرمان اور آرام ختم کر دیندی ہے، تے جنوں تے چار جبیریوں ہی دکھاں دیاں گھڑیاں ملیاں ہون، ان دی 50 60 100 سال آرام دے زندگی کتھے چیتے رہ جائے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث وچ فرمایا 99 سپ اون دے اوتے مقرر کیتے جاندے ہیں۔ اسی تے رات نو مچھر لڑے تے سوندے نے، مچھراں کو ڈر رہے ہیں، جتھے 2-4 گھنٹے سونا ہوندا بے آرام ہو جانے ہیں، اور دوستا جتھے ہزاراں سال قبر چ رہنا ہے اتھوں دے سپ کے ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک تنین ایک سپ ایس زمین دے اوتے پھوک دے وے جتھوں تکر پھوک جاوے اوتھے سبزہ ہی نہ ہووے، جڑا آپ دے آپ ہی ہون والا گاہ ہوندا ہے وہ بھی نہ رہ جائے۔ فرمایا سبزہ ہی ختم ہو جائے، ایسی پھونک اور پھنکار رکھ دے وہ سپ، فرمایا اندے دوالے ہو جاندے، پھر ایکو واری تنہا چہو انہوں ڈس دے نے اور انہوں نوچ دے نے اور انہوں کھاندے نے، اللہ وداندا رہندا ہے، انہوں کٹن نہیں دیندا، سپ نوچ دے رہندے نے، اوڈا ہی رہندا ہے تاکہ وہ عذاب چکھدا رہے۔ میں کئی دفعہ کیا ہے اے دنیا بھی یار دی، دنیا دے آرام بھی یار دی، اے دنیا بھی فانی، اتھوں دی سزاواں بھی فانی، لیکن جس جہان والا سی منہ کیتا ہویا ہے وہ جہان بہت لمبا ہے، اتھوں دی سزاواں بھی بہت لمبیاں ہیں، وہ جہان باقی رہن والا ہے، اتھوں دی سزاواں بھی باقی رہن والی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے شہزادہ جڑا ہے نا، اے جدوں ایک آواز دیندا سی تے ہزاراں غلام نینداں تو بیدار ہو کے اندے دوالے ہو جاندے سن، جدوں اینوں سر دی درد بھی ہوندی سی تے ہزاراں ڈاکٹر اس ویلے بلا لیتے جاندے سن، جس ویلے تھوڑا جا بھی تاپ چڑھدا سی اس ویلے ہزاراں نسخے پیش ہو جاندے سی، تھوڑی بھی چہرے اتے مرجاہٹ آندی سی ہزاراں خوش کرنے والیاں چیزیں اندے اگے پیچھے آ جاندی۔ اج اے شہزادہ آپ دی ماں دی گود چھڑ کے اپنے باپ دا پیار چھڑ کے قبر اندر آ گیا، اور پھر اے رب تو نہ واقف اپنے محلہ دا واقفگار، اے اگلے جہان تو نہ واقف اپنی دنیا دی دنیا داری کرنے والا، اے اگلے جہان تو بالکل نہ بینا اور دنیا دا بڑا بینا،
یہ اج کنا وقتاں نو پیا ہوا ہے، کنیاں سزاواں چیل رہا ہے، کنیاں سزاواں دے اندر ہے۔ اور فرمایا پھر اے سزا دے نال نال ایک اور سزا دیتی جاندی ہے۔ فرمایا اللہ پاک اس نو جنت دوروں وکھاندا ہے کہ دیکھ اگر تو رب دی پہچان کر کے آیا ہوندا تے تینوں اے جنت ملنی سی، مگر تو کم وقتا اپنے رب نو بھلا کے آ گئے ہیں، تاں ہی تینوں اے سزا مل رہی ہے۔ اور فرمایا جہنم دا دروازہ کھول دیتا جاندا ہے قبر وال، اور پھر کدی کدی انج ہوندا ہے اے سزاواں بھی اپنی جگہ تے نے تے قبر این میل دیے۔ فرمایا سینے دیاں ہڈیاں کڑک کڑک کر کے ٹوٹ جاندیاں، پسلیاں سجے پاسے دیاں کھبے پاسے آ جاندیاں، اور کھبے پاسے دیاں پسلیاں سجے پاسے آ جاندیاں۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نو قبر دا اے نقشہ وکھان واسطے حدیث شریف وچ آندا ہے اپنے اپنے سجے ہاتھ دیاں انگلیاں کھبے ہاتھ دے اندر پا کے تے کھبے ہاتھ دیاں انگلیاں سجے ہاتھ وچ پا کے انج پیچ کر کے انگلیاں اپنے صحابہ نو نقش کیتا ذہن وچ قبر انج کر کے کھٹ دیندی ہے۔ پر اے گلاں تے انہاں واسطے نے جنہاں نو یقین ہو جاندا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں میرے کول ایک یہودن بڑھڑی آ کے بہندی ہوندی سی، ایک دن جو آئی بیٹھی اس نے کیا اعاذک اللہ من عذاب القبر، اللہ تینوں قبر دے عذاب کو لو پناہ دے وے۔ میں بڑی حیران تے پریشان، ایک یہو جی مینوں دعا دیندی ہے میرے ذہن چ نہیں سی بھی قبر چ بھی عذاب ہوندا ہے۔ پھر گل ہوئی تے گلاں چ نے کہہ دیتا اعاذک اللہ من عذاب القبر، اللہ تینوں قبر دے عذاب تو پناہ دے وے۔ تیسری واری پھر کیا بڑھی اٹھ کے چلی گئی، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو آکھیا اللہ دے رسول فلانی یہودن آئی سی روز دی طرح، او آ کر کے انہیں گلاں وچ یہ گل کہہ دیتی تینوں اللہ قبر دے عذاب کو لو بچاوے۔ حضور جی میں بڑی پریشان ہاں، قبر وچ بھی عذاب ہوندا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او پولیے تینوں پتہ ہی نہیں قبر وچ تے بڑا زبردست عذاب ہوندا ہے۔ قبر وچ بڑا سخت عذاب ہوندا ہے، اللہ قبر دے عذاب کو لو پناہ دے۔ بھائیو پھر قبراں تو پیچھے پھر جان چھٹنی نہیں، اپنا سفر جاری ہے جاری ہے جاری ہے۔ اور سفر تے ادو ہی بھائی مکدا ہوندا ہے جدو گھر آ جائے، ادو پہلے تے سفر کسے آدمی دی ککھاں دی کٹیا ہوئے پاویں ان دی کچی کوٹھڑی ہوئے تے مکے چو بھی ہو کے آ جائے، مکے چو بھی ہو کے آ جائے، پاویں کوئی دنیا دا سیاح امریکہ دی سیر کر کے آ جائے تے بھائی کنیاں عالی شان بلڈنگاں چ رہے تے بھائی مسافر ہی ہے نا، مسافر ہی۔ سفر کدوں ختم ہوئے گا؟ جس ویلے آپ دی ککھاں دی کوٹھڑی جائے۔ اسی مسافر رج کھاؤ بھائی، سونے کپڑے پہنو بھائی، عیش تے آرام کرو بھائی، مسافر قبر وچ بھی مسافر، دنیا وچ بھی مسافر، حشر وچ بھی مسافر۔ سفر کتے ختم ہونا ہے؟ کافر دا جا کے جہنم تے سفر ختم ہونا ہے تے مومن دا جا کے جنت تے سفر ختم۔ اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بھائیو ایک پاسے قبر دا بیان ہے، قبر دی سزا ہے، قبر دا حساب ہے، اللہ دا خوف دلان واسطے، اللہ دی خشیت پیدا کرنے واسطے قرآن اور حدیث ہے، اور دوسری پاسے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بندگان خدا نو خدا تو بیگانہ کرنو تے تلے ہوئے نے، انہاں دیاں تقریر و تحریر اس بات اتے فکر نہ کرو، 11ویں دیندے رہو تے پھر پیر 11ویں والا قبر تو چھوڑا لے گا۔ بھائی کسے نال اختلاف کرن دا حق ہے، مگر اختلاف اصولی ہوئے۔
ایسا اختلاف نہ جو بے بنیاد ہو، ایسے اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. بھئی سانو تو اس بات نال اختلاف ہے جو اللہ رسول دی بات دی مخالفت کرے اور اللہ اور رسول دی بات دا الٹ کرے، سانو تے اس دے نال خلاف. ایک پاسے اللہ اور اس دے رسول دا بیان ہے اور دوسرے پاسے بیان ہے کہ حضرت پیر 11ویں والے تو ہنوں قبر چ کچھ نہیں آکھن دیں گے، تسی جو مرضی کر دے رہو، بس مہینے پیچھوں تسی انج کر دیا کرو. انہاں تے جی 12 سالی بیڑے ڈبے تار دیتے ہن، انہاں یہ محنت ریاضتیں ساڈے واسطے کیتی ہن. ایک پاسے تعلیمات تکڑی چ پا کے سمجھدار لوگ تول سکتے ہیں بھی جڑا آپ قبر سے چلا جائے وہ دوسری نو قبر چو کس طرح نجات دے سکے، جڑا جمے تے مر جائے وہ کسے نو کی بچائے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آدمی دلیری کر سکتا ہوں، میرے پیارے پیغمبر نے جنہاں دے نام نال میں مسلمان ہویا، جنی دلیری اور شجاعت اللہ نے انہاں نو نصیب کیتی ہے، رب کائنات دی قسم کسے انسان نو نصیب نہیں کی. صحابہ فرماندے نے جدوں بڑی زبردست جنگ ہوندی جتھے گمشان دی جنگ ہوندی، جان دا خطرہ ہوندا، اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے ہو کے تے آپ دے آپ نو بچاندے، آپ اگے ودے جاندے، آپ نو کدی کہے دا خوف نہ آندا. صحابہ بیان کر دینے رات ہنیری سی، کوک وجی کے دشمن آ گیا، اسی آکھیا پتہ تے لئیے، اسی کٹھے ہی ہوندے ہاں پہ تے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ لے کے تے واپس پہ آن. اسی آکھیا حضور ادھر کوئی خوفناک آواز سی، آپ فرماندے نے آرام نال سو جاؤ، میں پتہ لے آیا کچھ بھی نہیں. جڑا اینا دلیر انسان ہے اگر دلیری کردہ کوئی تے اے کردہ، اے کر سکتے سن دلیری، مگر اللہ دے ہوتے ایک بات کہن دی بھی دلیری نہیں ہے. ڈردے لو تقول علینا بعض الاقاویل، قرآن اٹھا کے دیکھو، لو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر محمد مصطفیٰ تسی ساڈے ہوتے ایک ادھی گل بھی کر دیں دے، لأخذنا منہ بالیمین، اسی پھر توانو شہ رگ تو پکڑ لیں دے اور توانو اپنی قوت تے سجے ہاتھ نال پکڑ کے لٹا دیں دے، اور پری دنیا دے سامنے، صحابہ دے سامنے، جانثاراں دے سامنے، فداکاراں دے سامنے، رشتہ داراں دے سامنے، سب دے سامنے، ثم لقطعنا منہ الوتین، تو اڈی شہ رگ نو کٹ دیں دے، فما منکم من احد عنہ حاجزین، پری دنیا چو کوئی ساڈا ہاتھ نہ پکڑ سکتا اور سانو ساڈے کولوں تانوں نہ بچا سکتا. اے ہے قرآن. یہ کنوں خطاب ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ. بھی کہہ سکتے سن نا بھی تانوں کوئی لوڑ نہیں، میں آپ ہی قبر چ آ کے تانوں چھڑا لاں گا. ابھی جو کہے پیر صاحب نو قبر چ تنگ کرنا ہے اوتھے بلا کے، تے بھئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ نہیں سی سکتے، وہی تے انہاں نو آندی سی نا، وہ کہہ دیں بھئی تانوں گھبراہٹ دی کوئی لوڑ نہیں، جدوں اوکھے ہوو گے نا تسی یا رسول اللہ نعرہ لا دے میں اوتھے پہنچ جاں گا. قرآن سامنے ہے، اس قسم دی کوئی حدیث نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو قبر تو نڈر اور دلہر کیتا ہوئے اور انہوں نے آکھیا ہوئے پرواہ نہیں ہو، فکر نہ کرو میں جو ہوئے گا ہوں. یہ حضرت دی زبان نے ادا نہیں کی. پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ کے گئے اپنی امت نو کہ نو کی میں جرت پہ سکتی کہ وہ آکھے اور پرواہ نہیں ہو آپ پہ ہی قبر دا عذاب پیر ٹال دے گا. ہرگز محمد دا کلمہ پڑھنے والے صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دا کلمہ پڑھنے والے نو یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ یہو جی گل کرے جڑی محمد مصطفیٰ نے نہیں کی. انیاں اوکھیاں کاٹیاں بھائی ساڈے دھیان والیاں. ان مشکلات دا علاج یہ ہے کہ اسی نیک اعمال کمائیے.
जिस तरह मैं पिछले जुमे अर्ज की थी, सज्जे पासे रोजा होवेगा, सिर ते नमाज खड़ी होवेगी, खब्बे पासे ज़कात होवेगी, पैरां वाले पासे जंग, जिहाद, सबर और दूसरे दीगर नवाफिल और जड़े अदायगी हज वगैरह हुकूकुल इबाद जड़े अदा कीते वो इधर खड़े हो, और उथे कबर में जिथे कोई काम नहीं आएगा ये आमाल सालिहा काम है। अल्लाह पाक सानू वो नेकियां नसीब करे जिहड़ियां साडी कबर च काम। कदी भी दलेर होके दुनिया च न रहो, हमेशा डरदे डरदे दुनिया च रहो। याद रखो मेरा तुहाडा वादा जे खुदाई वादा है, तुसी अज डर जाओगे कल नूं खुदा तुहाडे सारे ही डर ला देगा। जेड़ा अज नहीं डरेगा उनके डर हमेशा वास्ते चढ़ जाएंगे, जेड़ा अज डर जाएगा उनके हमेशा वास्ते डर लै जाएंगे। मदरसा दारुल हदीस वास्ते मैं हमेशा ही तुहाडे सामने अपील करना, कई दोस्त नए आए होंगे और कई पुराने प्रोग्राम लेके आए होंगे, उन्हां वास्ते खुशखबरी है। मदरसा दारुल हदीस वास्ते असी होर मुदर्रिसीन का भी इहतमाम किया है। तालिब इलम उन्हां कोना मशक मुदर्रिसीन दे खिदमात कोलों फायदा उठान। मौलाना अताउल्लाह साहब शेखुल हदीस तांदने वाला दे बहुत पुराने 25-30 साल तो मुदर्रिस ने, उन्होंने भी असी अपने मदरसे च ले आंदा है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो अल्लाह दे फजलो करम नाल तालिब इल्मां नूं इल्मी प्यास बुझाणगे। तालिब इल्मां नूं चाहिदा है कि मदारिस ना देखन, मुदर्रिसीन देखन। हुण लोग कोठे कन्ना वेखदे ने, इलम नहीं वेखते, कहतुर रिजाल है। पहले लोग शहरों में छड़ के पिंडां च जाके इलम पढ़ते। अल्लाह पाक मदद करे ते तालिब इल्मां नूं भी इलम दा सही तालिब बनाए। उस मदरसे वास्ते तुसी दोस्त तामन करते रहंदे जे, और इस दफा मैं देखना चंदे की रफ्तार कुछ सुस्त है। सारे साथी बढ़ चढ़ के चंदे विच भरपूर तामन करो। तुहाडा तावन इंशाअल्लाह अज़ीज़ सही जगह के उत्ते लगाया जाएगा, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ तुहानू इसका दो जहाना च फायदा होगा। पत्तों की विचों एक मौलवी साहब तशरीफ लियाए ने चंदे वास्ते, और इसी तरह एक औरत ने मैनू बाहर वजू करने तो बाद अपनी मदद वास्ते कहते मेरे को बच्चियां ने ते साथियों को तावन वास्ते तवज्जो दिलाया जे। और इस तो इलावा एक मस्जिद है जिसका प्रोग्राम है गैंबर, अजे उनकी जगह भी खरीदी नहीं गई। दोस्त अहबाब तशरीफ ले आए हुए ने उतों दे। गैंबर जगह बड़ी अहमियत वाली है, और उतों के रहने वालों का तकाजा है कि उत्थे एक मस्जिद अहले हदीस बन जाए, ताकि तौहीद की आवाज़ गिरदो नवाह च पहुँचती रहे। सारे साथी उस जगह की अहमियत के पेश नज़र उनके नाल भी तावन करो। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु। फितराने का मसाला, फितराना पहले नहीं अदा करना चाहिए। कोई आदमी रमजान तो पहले ही अदा कर दे, या 10-15 रोजे रहते हों तो अदा कर दे। सही मसला यह है कि ज्यादा तो ज्यादा 1-2 दिन पहले रमजान शरीफ 1-2 दिन चंद नजर आने तो पहले ईद का चंद फितराना अदा कर दिया जाए। और फितराना 2.5 किलो गंदम जो साडा खाज है, खुराक है, और तकरीबन अजकल के रेट के मुताबिक 5.25 रुपए 5.5 रुपए तकरीबन पैसों की सूरत में फितराना है। 150 रुपये अगर हो ना मन की, हाँ जी 150 रुपये अगर रेट हो ना कणक का, फिर 7 रुपये बनते। तो इस तरह इस हिसाब नाल फितराना अदा कर दिया जाए, और ख्याल किया जाए अपने आंढ गुआंढ विच कि उन्होंने भरावां नूं ईद विच शामिल किया जाए। देखो ना इस्लाम ने कितना सुथरा उसूल अपनी खुशियां विच अपने गरीब भरावां नूं शरीक करने वास्ते कितने ज़रूरी उसूल मुहैया किए। फितराना उन्होंने लोगों का हक है जो उन्होंने गरीब लोगों को जिहड़े ईद नहीं कर सकते उन्होंने अपनी खुशियां शामिल किया जाए। लेकिन याद रखो बेरोज़ियां की भी ईद कोई नहीं। जिहड़े रोज़ा नहीं ना रखते परख लो,
انہوں نے دین دا کوئی فائدہ نہیں، انہوں نے دین دا کوئی فائدہ نہیں۔ زکات دے وچوں ایک اللہ پاک نے مد نکالی ہے، والمؤلفۃ قلوبہم، جڑے نیڑے نیڑے آندے ہون نا، تہاڈی گل سنتے ہون، تہاڈے کول بہندے ہون، انہوں نے ہور قریب کرنے واسطے، انہوں نے اسلام سے داخل کرنے واسطے، انہوں نے صحیح عقیدہ دین واسطے زکات دا کچھ حصہ دے سکتے، پاویں وہ عیسائی ہوے تے پاویں یہودی ہوے، پاویں کوئی بدعتی ہوے تے پاویں مشرک ہوے، اس بندے نو دائرہ توحید اندر لیان واسطے، دائرہ اسلام وچ لیان واسطے کچھ حصہ دے سکتے جے، تاکہ وہ صحیح معنی چ مسلمان ہو۔ تو اس تو علاوہ عیسائیاں نو فطرانہ دینا، بے روزگاراں نو فطرانہ دینا، اس تو پرہیز کیتا جائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، ان شانئك هو الابتر۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وجل وأهم وأتم وأكبر۔ اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له، اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، فنبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ اللهم يا ارحم الراحمين ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، اللهم يا موفق الخير وفقنا لما تحب وترضى، اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم عافنا في بداننا وعافنا في اسماعنا وعافنا في بشورنا، لا اله الا انت۔ یا اللہ ساڈا آنا ساڈا سنانا سننا قبول فرما دے، یا اللہ ساڈی موت آسان فرما دے، ساڈے واسطے خوشی اور راحت کا باعث بنا، یا اللہ قبر دے عذاب تو پناہ، یا اللہ قبر دیا سختیاں تو پناہ، یا اللہ ایسے اعمال کا ساتھ نصیب فرمائیں جو قبر وچ ساتھ دیں، اللہ قبر دی تاریک کوٹڑی چ نور دا انتظام فرمانا، یا اللہ اپنی سختیاں تو بچانا، یا اللہ اسی کمزور غریب کمزور نمانے، یا اللہ تیرے والوں آئے تیرے وال جان والے، اے مالک اپنی رحمت دے نال تمام اوکھیاں کڑیاں تو محفوظ فرمائیں، یا اللہ سوکھا کر دیں، سارے راہ اوکھے سوکھے کر دیں، حساب آسان کر دیں، یا اللہ تیری ملاقات اور دیدار نصیب ہو، آج موت تو پہلے تیری ملاقات اور دیدار دا شوق نصیب ہو، یا اللہ حشر عزت والا بنائیں، حساب عزت والا بنائیں، اللہم انا نسألک خیر الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللہم انا نسألک خیر هذا اليوم فتحه ونشره ونوره، صلی اللہ علیہ النبی وآلہ